today, ang gagawin namin ay... Yes. So, kwek-kwek kami for today. 15 pieces. Tig-isa kami ng tinidor. Tapos isi-spin namin yung wheel kung 1 or 2 or 3 ang kwek-kwek na kakainin namin. Baliktad lang, guys. Ay, tanggalin na natin yung 3. Hanggang 2 lang. No? Last. Tapos, eto, may tissue pa kami. Yes. Kala mo may Just sauce in eh. case. Pero wala kaming sauce. Ayan na. Pag nakuha ko si Riley, isa. Pero pag nakuha ko si sarili ko, hindi ako kakain. Ganun din siya. Pag nakuha niya ako, isa. Pag nakuha niya yung sarili niya, wala. Sige. Lugaw bukas ah. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Yes. Ow! Ito na guys. Hindi makikita. Okay lang yan. Hindi naman tayo magsisinungaling. Go. Oh my God! Ayan na, ayan na. Uy, Jana. Hmm? Two! Ito guys, ito. Two yan dito. Naka-orange daw. Dito. Yan. Ayan o. Two. Ayan, two. Nakikita na. Ayan, hayaan nyo na guys. Lakasan natin yung hinaan natin. Baliktad. Ayun, guys. Tingnan. Well, Ayan! So, two. Akin na yung phone ko. Try. Dito. Ayun. Why so lucky? Roll mo lang. Bakit naman? Isa pa lang. Oh! No! Dana! Isa. Mainit pa. Ubusin mo natin. Ubas. Here's the final result. Cheers. Pa. Ma-eggy siya. Siyempre. Ayun yung loob. Dubai egg. Dubai egg. Guys, Ayun, pininturahan na yung lapag. Next pa there. tapos na ba? Ganda na guys. Pag nanonood ka Sam, Nice cream ko. Ulat. Ulat siya. Wala to. Wala pa to. Game? tapos na. Hoy. Ay, Uy, Riley! Yeah! Isa! Isa! ay. Pwede na. Go. Jana! Jana! Yay! Ay, Isa. ay. Isa ka. What? Sasabihin ko kay Lauren mag-subscribe siya dito. Hindi nyo kilala yung guys. Tapos ka na? Bala mo. Bala mo. Ay. Go.
Jana, Riley? 1. 1. Ayan, Riley. It's my name. Spin. Meron ako na nalang. Spin. Wow! Riley nakuha niya. Kaya galit na. Hoy! So kaya. Ano kasi? Di ka nag-subscribe. Riley! Jana. Riley! Riley! Spin mo. Spin ko na. Wait, 1 po. Jana? Riley. Riley! Riley nakuha niya, guys. Riley nakuha niya. Ayun yung araw. Umiiyak siya, guys. Swerte ako sa spin gawin. No. Yeah. No. Yeah. No. Okay lang kayo mag-copy ng mga ideas namin, pero give credits lang. Ganun. Spin the wheel. Jana! Riley! Hindi. Riley! Ah, spin mo. Isa. Ayaw mo spin? Spin. Dandahan mo naman! Riley. No. 1! Jana! Nakakain na rin. One Gusto ko time. pa engal. Spin ko. Ako yung wala. Guys, look at the egg. So Sarap. smooth. Hindi lang. Bukas? Yung gawa. Wait. Okay. Walang pasok! Ito guys. Okay. Wishing for bad luck. Bad luck. Bad luck. Riley, lahat ng bad luck. Dreams come true. 2. Oh no! Ayan. 2. Ah, spin mo na. Spin mo na, be. Daya lang yun. Hindi alam na lak. Tu. Kain ko. Konti lang. 5 na. 5 minutes. Look at that, so juicy. Tatlo na yan. What to do to that? Now for this game is the best part. Tapos volleyball tayo. Ha? No. Ha? Yes. Dito ah. Guys, may papakita ko sa inyo.
We're gonna show you something. Go! Tayo kami ng sinelas. Pakita natin. Inusog namin yung pagkain. Basta pares kami. Okay na. Okay. Good. Ay. Let's go, guys. Oh! Riley, Jana. Jana! What? Jana, guys. Go. Tatlo na lang to, guys. So. Riley. Oh, Riley! Riley, guys. Riley. Okay. Ikaw, hugas ka. Jana! Jana! Ang bilis ko na. Jana siya. Tatlo na lang to. No. So guys, mukbangin na lang namin to. Tatlong piraso. Maluban, baka maban pa tayo. Hatiin natin. Stop na. Hindi, i-blurred natin. Ayoko na ilog eh. Ay, ayoko nung yelo. Ay, nung ano. Nakuha na. Tanggalin na lang natin. Bigay na lang natin kung kapagalit na namin yun. Tanggalin na lang natin. Ito ka sa lababo. Ito ka sa lababo. Ay, mali. Pinigilig pag magkasan. Ah, sige, sa'yo na to, Riley. Ito. Bye, guys! Bye, guys! Happy Remember to like and subscribe. Yun lang. Bye! Bye! Cut.